Well mga boss, ito yung magandang laban na hindi mo dapat ma-miss. Ang tapatang Talumo District Top Engineering kontra Turil District Head High Construction x Max Ballers. Konting trivia lang mga boss, nagsama lang naman dito sa Turil District ang mga batang mamaw. Nandito nga si Duke Solon, NBTC Regionals Champions, at AJ Chavia na palarong pambansa 2015, at si Giancarlo Bulasa na former palarong pambansa silver medalist. At magaling tong sumayaw ng Brazilian dance mga bossing. Yung nagsama ang malulupit sa court, siguradong mapapailing ka na lang talaga sa lineup na to. Ang ganda nga ng connection nila Duke Solon at Giancarlo Bulasa dito mga boss. Parang ang tagal na nagsama sa court. Umahang time pa, paano mo ito mapipigilan? Shot clock 15. Gian Bulasa. Isama mo pa ang pamatay ng mga pull-up jumper ni AJ Chavia. 14. Step back jumper pa Pero dito ako bilib mga boss, hindi nga nagpatinag ang Talumo Top Engineering sa laban na to. Grabe naman kasi ang ginawa ni Carrera, Libre at itong snipe shooter ng Talumo na si Dagpin. Nagpaulan lang naman ito ng 3 sa 4th quarter. Sa laki nga ng kalamangan ng Turil District, may senaryo pa nga na ibaba nila ng 2. Kahit mapabula sa Solon Chavia ang ibantay, kinakain niya lang. Kaya panoorin nyo hanggang sa dulo mga boss ang magandang bakbakan nila. Out. Dagpin. First quarter. Kontra Talumo. Ginardo sa Bulasa. What a pass! Rosario to Pudo Fulgencio. Intercept by Do Fulgencio. Rosario. Mesario. 15. Cabrera. 10 to shoot. Rosario to Giancarlo Bulasa. May kasama pang Passing foul. out for Gian Bulasa. Nomba pa sa ere. Foul jersey. Mr. Libre Libre. for 3. It's Chavia. Pasa si Libre. Chavia, 12 Carrera. seconds. Basket That's count it count by Carrera. for Cabrera. Dagpin. Dagpin. Duke Solon portray. Giancarlo. Sinausaw pa. Gian Bulasa. Carrera. Cabrera. Misario. Pasa kaya Porto. Kita si Nayona. Si Gedley. Misario punta. Mesario. Dagpin. Mix a move. Hanap. Porto. Spin move. Bang shot. Aporto. For jersey number 17 lamang dito ang Talumo 94 District. and 13. AJ Chavia, pass to Jangjang Avila. Apurda, Apurda. Duke Solon. Yun, basket count. Basket count for Solon. Foul jersey number 7. Nabitawan pa nga Duke Solon. Chavia, may kasama pang foul. Basket count for Chavia. Lamang dito ang Turil District. Giancarlo Bulasa, what a pass to Duke Solon. Solon from Gian Bulasa. Carrera. Lock by Mr. Fuj. Duke Fulgencio. Giancarlo, what a pass to...
Carrera from the Johansson Defensor to Mr. Aporto. What a move! Aporto. Can shoot. Indoor for 3. AJ Chavia to Mr. Hinarge. Pass to Hansel Defensor. Defensor for Hinarge. Echevia from Rosario. Grabe. Jang Avila. Avila. Haider. Gaito. Gaito. Shot for team. Step back jumper by Echevia for 3. what a pass. Evangelista. Lamangan Toril District. Solon. Pantonyal Domerecho. Inaliwa pa. Duxulon fade. Duxulon boot back. Solon. 12 seconds. 35-48. Lamang dito ang Toril. Solon. 14 Shapa. Gag pass. Bangilista. Evangelista. Time out. Solon. Time out. Solon Tap Engineering. Tubunan kalamangan dito ng Toril District. Libre for 3. Shapa 15. Ian Bulasa. Nama. 8 to shoot. Ian Bulasa from Salon. Ian Bulasa. And sportsman Dugby for 3. 8 to shoot. Salon for 3. Salon for 3. Lamang na masyado dito ang Toril District. Dayon. Carrera. Go. Carrera. Evangelista. Score 60. Potential. Ian Bulasa.
Echeverria. Shot clock 15. Kian Gulasa. What the pass! Echeverria from Salon. 12 to shoot. Carrera. Lupita. Jackie for 3. Awa, diyan no. Jackie for 3. The string. Iba na lang ang hinahabol dito ng Top Engineering. Score. Awa, awa. Shot clock 14. Jackie. Silon to AJ Chavia. Lisario for the putback. Sayang. Nice ka, boy. $75.80. Balik. Bang! Jackie for 3. Our score 78. 78. Foul jersey number 55, Carrera. Carrera for personal foul. Foul jersey number 8. And congratulations on the Middle District. Next game prepare, Marilog District Manalo versus dito. Actal Tattawin District. Best player. Best player of the game, jersey